Donc, bet me kuisa bubu na kutana tiba mpanga société civile. Sabo me gempo kusonga bet ensemble na bet ke yula wa question. Botape sou bet botape sa bet wa mvute be no population metabakisa na wa bet ke kwenda ki bet bet fait tout ça là et inki ba mfumu fait tout ça là na mambo ina yake luta na terrain à Kazamba. Papa Laurent Boigna mbote nange. Mbote mpangi de gloire. Bet me kuisa bubu na kumona nge samu na kutadila na kutubila ina keta la terrain à Kazamba. Na bilumo meluta gouvernement provincial nanima kusola tiba tata ministre ya urbanisme na ina metali la désaffectation ya terrain ya Kazamba wapi bozo kumisaka deuxième centre commercial na terrain après bamakelo kutuba mingi nanima wetu kusoa décision tata gouverneur Willy Chundala ndo bome akezabila makambo ina ve bome suspendre ba vantina yo salama dia pidi na ve et bubu diaga na tambula tina ba enquête betke wande terrain à Kazamba na nima ya côté à stade dans la côté à aumônerie militaire à Kazamba yo bete kama déjà bon parce que bete mon ba fondation ke na salama betke sous sa buzaba ben quelle société civile ben me kepe usonga bet kana ben ken information est-ce que yo gel stade ba bisalu na yo na komona nde boge tunga ba infrastructure ya stade ou bien yo gen ki mutindu kana population lungu bakisa mambo ya kena usalama na beka ina kuna kana betu zola tubela makambuina betu vutuka feti na nima vutuka na nima kele na ntangu ya betu mezwa lukanu ya kutungisa stade ina betu ke tobana kikwiti nde betu ke bantu ya kulonguka bantu quartier latin betu ke binga stade omnisport yo kele be bono stade dikitele stade omnisport sangilande bon il a beau mettre là ka lopangu yoke ya football mais ba sport ya kakampi fait vana na kati ya kifuluina bon ba basket ba tennis ba bureau ya bisalo ya sport ba kakati ba centre de santé bi samna sport au fait vana on a bitu ke mona kande yoke le terrain bo désaffecté yo samna makambo ya sport mais bampangi na kezola kutuba bubu ya inde deuxième centre commercial yokele Luvunu comme tu vas Luvunu disongande bokozola ku profiter na kuteka limaina population qui quitte ya kuluta mingi comme tu vas 3/4 bokozola yove sambu bokozola ku bebisa sport na beto centre pardon omni sport ina kilumbu mosi betle na vanda ti sport mosi ya nene le salama bon de compétition mosi nationale même internationale donc betu kufuto ya kinimani mabe bantu kezola ku tout la bimena que tata gouverneur que tu bakeza ba yove na bilumbu me luta dans la société civile il va le 17 février mais ça la déclaration à me panza na toto mbimambe na tuba betu monaka malanda na yo inki tata maire me baka lukanu ya me basisa mukanda ya me kubuisa kusala bisalu kufurina ya me kangisa me bisalu ya chef urbain ya urbanisme et ya me pesa mpi lukanu na tata commissaire à district na kulangili la kifurina et le 19 février tata colonel Odon mais nata betu kifurina na président Arsène président provincial de la société civile na munu na ntwala na betu ya me binga commissaire ya Souciat ya Kazamba ya mesongandi mitini mtunu bomu sike tubagande banda bubu yai kumona dia kafe muntuti metra ndeke sa ki mamosi ki fulu yai po feziti sa na nime bilumbu diaka tata procureur général me binga betu na parquet betu me solula tiandi na chef de division ya cadastre qui cuit 2 na conservateur qui cuit 2 na masolo na beto même basika lukanu nde yovana mabasa ya sagesse mlenda tuba ya conservateur ya metuba kifuli na beto le salon na kingolongolo ve beto fete kutanenu o tuba autour d'une table beto solula beto baka conclusion mais beto ke itu ngolo tukapana tour de table na mesala mantete ve mais beto ke mona bisalu ke salama mutina metuba na loka ya église ya camp porte ina kuna
betke mon fondation ya nda ya neni yoke popana bot me mon petit borne ya bo me katula bet ça va faire nani ki bene ke sadi sayo bet ke so la kima ina pe yo na bet ke profiter awa que armée pour sadi sabeto car mutu ba armée mfumu ya armée ya sadi sabeto betu mon plus clair que fulu beto kutana ki fulu mosi ti cadastre ti urbanisme ti mfumu na beto ya mbasi tata mère ya kubaru kanu na suspendre bisalo yani kewa nde bisalo ke salama kana yake wa ve tata mère ya suspenda ka buyaba yani kewa nde bisalo ke salama kana ve alors betu fana ve bantuke kusabetu na monoko mais sur le terrain bisalo ke salama donc na betu ke zabande population que le prêt na kusala bima ya lem vana mbote ve mais betu bantuke lembi kabodia kande beno vanda betu ke sola ti banfumu mais banfumu ngo vana na masonga on avait quoi qu'on a mon quoi que tout bas en caca mais sur le terrain peut-être que bisalo que salam mon team de moi c'était à pester et tu en état de gouverneur binga campagne tu ande banda bubuye bisalo que salam mais bisalo que salam mon bet tu en avait pas de tout banengi tata gouverneur que complice na mambo ina piloge salama ou bien yo en kimutino parce que quand tantôt ya suspendre bisalo mais bien mon encore bisalo que salama pour ame suspendre bisalo ke salama yo mama na ke salama ngi mjibe tulo bagayo bon complice mutatu ba ve mais muke tuba minoko ke zole munoko anka ke tuba nde munu mebuya bisalo ya on si akazamba tata gouverneur ke tuba akeza ba yo ve mais kwa kuna toto betke mona bantu ke sala bisalo mutindo mosti ya peste ya me tuba na tola ba syndicaliste ya me son campagne nde banda bubu ya bika bisalo mais betke mona bisalo ke salam betu vana ve peuple na boke kukusa kwa kubotu ba kimankaka mais ke salama kimankaka on a betu tatu bande yai kele coordonnateur asto civil metuba mais bilumbu ke kuisa betu ke sala lokota kama ya nene ya société civile betu tapesa mabansa ya base nyonso ke nayo ya betu ke wa déjà betu atubila yo officiellement sans banfumu kubakisa mboto papa Mbutalora Bonya ngeke le coordonnateur de la société civile ya ville Kikwit est-ce que terrain na yake tu place aboge na usala fondation place avec mon abome katola borne ina yoke terrain en camp colonel le BAV est-ce que na ke terrain déjà vana désaffecté na stade ou bien yoke terrain ou bigala na le ga yako na le ga camp sambo betu ke labo mais quand kukwenda sur terrain betu tala ki fulu na le ka mukidi abome tulaka bambou de Chine yake son bon borne yake ka croquis à stade qui fouille na boke toute la fondation ti ba borne bon katola yoke na kati ya croquis à stade et bampagne ya même vendre kilumbo même ministre même kuisa même église yoke na kati ya croquis à stade yo vanda kande na nima bota tungira bo église qui fouille en kaka donc bantu ke zola pour profiter ya kamvunza ngandu na kusala bisala sala yo na betu ke tout bande qui fouille yoke na kati ya croquis ya stade yoke na nganda même ya boke tubaka na yoke parking mosi yake na ndo kamuki yoke na kati ya croquis ya stade donc betu baki sambote bima ina nde betu ke zola nde boziti sa kifuli et quand betu kwenda na loka yankaka kifuli na boke tuwa même centre commercial keti bampang ya ta ya urbanisme bozola Kikwit kana mtu kuzola Kikwit yale na kwenda kutula deka beba ludi ya banzo kifuli na mingi sambu yotanata masa na Père Chauvin to na Mukasa yotanata masa na commune ya kaza ya Lukemi yake deja na Mpasi na Dibengi ya Kabo ya ata muntu ke idikave donc beto kuvanda bantu ya malungalala ya kuindura mbote inki ya betke sala sambu na Kikwit beto landave kaka nzala ya mbongo kutula na mabenga mketu bopili ah ok merci Bampanga Kikwit be na kulanda ina mefa na ndinga ya tata coordonnateur ya société civile na ina metala banzo soit ba fondation ya kena kutungama déjà na kilungu ya betke songa benu yokele na kutungama na lweka ya Kazamba donc yoge dia avende oge ndosi yoge ya masonga kana ngeke matana Kazamba ngeke juste un monument ngeta mona ngeta nzila mosime mata tout droit ti na mona na rond-point ya Kazamba pana mais côté ya gouverneur pour les affecter officiellement donc disons il y a bantumé tout la makele moi mingi ke côté ina jusque là donc monde na mesu yoke mona bonne yoke suspendu mais quand ngame kwenda na lweka ina betke tubila ke le bon sunira aumônerie ya
ya camp militaire colonel Ebeya nde place na ke bana boso na Nima na de yo ke na troisième porte ya stade nde koku na ngeta mona ke donc quand même tanga banda fondation même manati porte ya stade c'est juste 50 mètres et bika la pan donc na mona nde place na déjà yo ke le mbotve alors que mpi la betke wa stade na betu no vanda stade moshke au mini sport wapi activité nyonso ya sport lunga kusalama pan yo vanda vende salle de tennis par exemple ke vanda na ville base salle terrain basket ke vanda ki 3 donc bima ina nyonso bika ki fulu ina samunde yo mekempe kubika terrain na samde stade ku bénéficier na yo ki ma ina salama ça n'intérêt population benu bigi la population ko sala samna yo et question ngaka mo so sa uyu la mpangi société civile sambe peut que continuer banquette na betu na kusoza kuzaba qui m'a tunga est-ce que yoge bien public yoge intérêt stade ou bien que le qui m'a mosi musa kuzaba yoge bien privé yoko vanda bien public mais yoge devait concerner sport on avait na croquis à sport bima fait kota na kati ya croquis à sport que bima ketali la sport tout simplement attends que bien public mbano magasin yoge bien public mais le vanda qu'il faut lui inave et betu bakisa mbote nde mambu yai yoke kwenda ntama sambalanga bete bakisa vende munke tanga zina mos même IGF feza mambu yai sambandi na ke teka bo feso betu mbongo ke kwenda wapi IGF feze zaba mbongo ya bemeteka bime me kwenda wapi et IGF peut-être bantuke bakisa ve yoke tarampi patrimoine de l'état donc betu zaba nde croquis à stade no quel patrimoine de l'état beni yaketeka yo beni ilama na kuzabisa IGF mbongo ya bemeteka bemetula yo wapi bemesali la yonki donc même que pesa mvuto nde fondation na boke sala ata yo quel bien public mais yo le na vendre na kati ya croquis à stade sans boke tadi la ve makambo ya sport. OK. Merci Mpangi Balandi ya Radio Télévision Venus. Moi ntango be pesa ka betu na kusola tiben moi ina meta la makambo ya kintini ya ntoto ya stade betu me kuma na nsuka entretien na betu timpanga société civile betke suka pa nave ben nanima ya entretien na benu landa ba image mutindu ya fondation kena kusalama ti terrain à stade place yokele comme ça ki mvuka betu mona est-ce que mambu ya kele mbote ou bien yokele mbote ve nanima betakusutala nanima na yo benabaka disons suite ya kita la mambo ya terrain kaza mampangi betu me kuma na nsuka président société civile muza avec la ngina ndinga sama la population nange autour ya terrain kaza ma kaka mu sambe ne wana nsuka entretien ndinga munu ya nsuka kele na kusonga na population ake binga beto samuke tiba message na bo tiba audio na bo mpi boza bande betu me ku croiser maboko ve betu ke tubila kaka makambo ya boke lomba beto na kutuba na zina no matondo Mpangi Balandi ya Radio Télévision Venus betu me kuma na nsuka entretien me betu ke bikila benu temps benu landa mambo ya mtundo ke luta na commune ya Kazamba.